डार्क वर्ल्ड टी यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। ये तालीमी चैनल और बाडी हक़ायक़ से मुताल्लिक़ 10 सरफ़हरिस्त चैनल लोगों को उस बारे में आगाह करने के लिए कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हैरत अंगेज़ हक़ीक़त कितनी अहम है। ये हिंदी में एक बहुत ही दिलचस्प हक़ीक़त है और उर्दू ज़ुबान में हक़ीक़त। उसमें साइंस की हक़ीक़त, तभी साइंस की हक़ीक़त और बेतरतीब हक़ीक़त शामिल है जिसे आपने कभी नहीं सुना। मिसाल के तौर पर हमारी कायनात में बहुत सारे दिलचस्प हक़ायक़ हैं जो हमारी वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग को उड़ा देंगे। बिल्कुल इसी तरह जैसे ज़मीन के बारे में हक़ायक़ और कायनात की हक़ीक़त। हम दुनिया में सक़ाफ़ती हक़ीक़त का अहाता करने के लिए फ़ितरत के हक़ायक़ और दुनिया के ममालिक के बारे में हक़ायक़ में भी दिलचस्पी रखते हैं। आखिर में हम साइंस में नई तहक़ीक़ की बुनियाद पर ज़हन को उड़ा देने वाले हक़ायक़ की वीडियो की एक फ़हरिस्त मरतब कर रहे हैं जिसमें नए हक़ायक़ और जदीद तरीन तकनीकी हक़ायक़ शामिल हैं। हम साइंस के तलबा और स्क्रिप्ट राइटर्स का एक ग्रुप हैं जो जदीद तरीन टेक हक़ीक़त, मुस्तक़बिल की टेक हक़ीक़त, टेक्नोलॉजी की हक़ीक़त या ताज़ा तरीन टेक वीडियो में स्क्रिप्ट लिखने में हमारी मदद करते हैं। आखिर में हम उस पर आवाज़ उठाते हैं और उसे एक वीडियो में तैयार करते हैं। हमारी कुछ वीडियोज़। वेलकम टू डार्क वर्ल्ड टी यूट्यूब चैनल। This educational channel and top 10 body fact related channel to aware people about how amazing fact is important in our daily life. This is a very interesting fact in Hindi and fact in Urdu language. This includes science fact, medical science fact, and the random fact that you never ever heard of. For example, our universe has a lot of interesting facts that will blow your mind after watching our video. Just like facts about Earth and universe fact. We are also interested in nature facts and facts about countries in the world to cover the cultural fact in the world. Finally, we are compiling a list of mind-blowing facts video including new facts and the latest tech fact, based on new research in science. We are a group of science students and scriptwriters who help us to write a script in the latest tech fact, future tech fact, technology fact, or the latest tech video. Finally, we voice over it and produce it into a video. Some of our videos. डार्क वर्ल्ड टी यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। ये तालीमी चैनल और बाडी हक़ायक़ से मुताल्लिक़ 10 सरफ़हरिस्त चैनल लोगों को उस बारे में आगाह करने के लिए कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हैरत अंगेज़ हक़ीक़त कितनी अहम है। ये हिंदी में एक बहुत ही दिलचस्प हक़ीक़त है और उर्दू ज़ुबान में हक़ीक़त। उसमें साइंस की हक़ीक़त, तभी साइंस की हक़ीक़त और बेतरतीब हक़ीक़त शामिल है जिसे आपने कभी नहीं सुना। मिसाल के तौर पर हमारी कायनात में बहुत सारे दिलचस्प हक़ायक़ हैं जो हमारी वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग को उड़ा देंगे।
بالکل اسی طرح جیسے زمین کے بارے میں حقائق اور کائنات کی حقیقت۔ ہم دنیا میں ثقافتی حقیقت کا احاطہ کرنے کے لیے فطرت کے حقائق اور دنیا کے ممالک کے بارے میں حقائق میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں۔ آخر میں، ہم سائنس میں نئی تحقیق کی بنیاد پر ذہن کو اڑا دینے والے حقائق کی ویڈیو کی ایک فہرست مرتب کر رہے ہیں جس میں نئے حقائق اور جدید ترین تکنیکی حقائق شامل ہیں۔ ہم سائنس کے طلباء اور اسکرپٹ رائٹرز کا ایک گروپ ہیں جو جدید ترین ٹیک حقیقت، مستقبل کی ٹیک حقیقت، ٹیکنالوجی کی حقیقت یا تازہ ترین ٹیک ویڈیو میں اسکرپٹ لکھنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ آخر میں ہم اس پر آواز اٹھاتے ہیں اور اسے ایک ویڈیو میں تیار کرتے ہیں۔ ہماری کچھ ویڈیوز۔ ویلکم ٹو ڈارک ورلڈ ٹی یوٹیوب چینل۔ This educational channel on top 10 body fact related channel to aware peoples about how amazing fact is important in our daily life. This is a very interesting fact in Hindi and fact in Urdu language. This includes science fact, medical science fact, and the random fact that you never ever heard of. For example, our universe has a lot of interesting facts that will blow your mind after watching our video. Just like facts about Earth and universe fact. We are also interested in nature facts and facts about countries in the world to cover the cultural fact in the world. Finally, we are compiling a list of mind-blowing facts video including new facts and the latest tech fact, based on new research in science. We are a group of science students and scriptwriters who help us to write a script in the latest tech fact, future tech fact, technology fact, or the latest tech video. Finally, we voice over it and produce it into a video. Some of our videos. ڈارک ورلڈ ٹی یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ یہ تعلیمی چینل اور باڈی حقائق سے متعلق 10 سرفہرست چینل لوگوں کو اس بارے میں آگاہ کرنے کے لیے کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں حیرت انگیز حقیقت کتنی اہم ہے۔ یہ ہندی میں ایک بہت ہی دلچسپ حقیقت ہے اور اردو زبان میں حقیقت۔ اس میں سائنس کی حقیقت، طبی سائنس کی حقیقت اور بے ترتیب حقیقت شامل ہے جسے آپ نے کبھی نہیں سنا۔ مثال کے طور پر، ہماری کائنات میں بہت سارے دلچسپ حقائق ہیں جو ہماری ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے دماغ کو اڑا دیں گے۔ بالکل اسی طرح جیسے زمین کے بارے میں حقائق اور کائنات کی حقیقت۔ ہم دنیا میں ثقافتی حقیقت کا احاطہ کرنے کے لیے فطرت کے حقائق اور دنیا کے ممالک کے بارے میں حقائق میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں۔ آخر میں، ہم سائنس میں نئی تحقیق کی بنیاد پر ذہن کو اڑا دینے والے حقائق کی ویڈیو کی ایک فہرست مرتب کر رہے ہیں جس میں نئے حقائق اور جدید ترین تکنیکی حقائق شامل ہیں۔ ہم سائنس کے طلباء اور اسکرپٹ رائٹرز کا ایک گروپ ہیں جو جدید ترین ٹیک حقیقت، مستقبل کی ٹیک حقیقت، ٹیکنالوجی کی حقیقت یا تازہ ترین ٹیک ویڈیو میں اسکرپٹ لکھنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ آخر میں ہم اس پر آواز اٹھاتے ہیں اور اسے ایک ویڈیو میں تیار کرتے ہیں۔ ہماری کچھ ویڈیوز۔